Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Gracias familia. Hola, buenas Thank you, noches. family. Good evening. ¿Cómo están? How are you? Venga, ¿será que se pueden poner de pie un momentico? Perhaps can you stand up for a minute? La presencia de Dios está en todo lugar, Because the presence of the Lord is everywhere, pero su gloria solamente se manifiesta en ciertos lugares. but His glory only manifests in certain places. Y eso fue tremendo. And that was amazing. Hay alguien por ahí que lo está sintiendo todavía. ¿Sí o no? Put How many your of you are hands on that keyboard, man. How many of you are feeling it still? ¿Sí lo sienten por ahí o no? Do you feel it? La presencia de Dios se siente. The presence of the Lord. La You gloria can de feel Dios it. no se puede ignorar. And the glory of God cannot be ignored. Créaslo o no, la gloria de Dios no se puede ignorar. Whether you believe it or not, the glory of God cannot be ignored. Es imposible que la gloria de Dios se manifieste en un lugar It is impossible for the glory of God to manifest in a place y que uno no la vea. and for you to not see it. El único que no la ve The only one that doesn't see it es el que no la quiere ver. is the one that doesn't want to see it. Entonces solamente cierre sus ojos So just close your eyes para que no me vea mientras yo me pongo esta vuelta. so you don't look at me while I'm putting this on, Y enfóquese en la persona de Jesús. and focus on Jesus, El único, the only one, el hermoso, the beautiful, el digno. the worthy. Y dígale ahí, digno. And tell him, worthy, Tú eres digno. you are worthy, Tú eres digno. you are worthy. Levante sus manos al cielo Lift up your hands to heaven y dígale a él ahí, and tell him there, tú eres digno. you are worthy, Tú eres digno. you are worthy. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Pues todo está en ti y todo está en ti. Tuya es la gloria. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Pues todo está en ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Y dígale ahí, Señor, yo quiero ver tu gloria. And tell him there, Lord, I want to see your glory. Yo quiero que sacudas hoy mi mundo I want you to shake my world tonight, y que yo me pueda encontrar cara a cara and I'll be able to encounter you face to face con quien tú eres verdaderamente, with who you truly are, sin máscaras, without masks, sin velos. without veils. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Ahora sí siente. Now you may be seated. Hay un barrio que se llama Río Negro en Bogotá. There is a neighborhood that is called Rio Negro, Black River in Bogotá. Queda en medio de un lugar muy exclusivo en Bogotá. Is in the midst of a very exclusive area of Pero Río Bogotá. Negro no es exclusivo. But Black River is not exclusive. Río Negro es donde todos los que no teníamos plata vivíamos, que trabajábamos para los que tenían plata. Is the place where all the people that didn't have money, that worked for the people that had money, lived. Era un barrio de mecánicos, de talleres, It was a neighborhood of de mechanics, pollerías of chicken stores, y de mini plazas y mercados. and mini plazas and markets. Y había un personaje muy conocido que era la loca. And there was this a persona that was very famous. It was the crazy one. Y era una señora And this was this que lady obviamente tenía un
problemas mentales. Obviously, she was going through mental Vivía en la issues. calle y tenía una maleta llena de palos. And she lived in the streets, and she had a bag that was full of sticks. Yo nunca la vi personalmente. And I've never saw her Mi esposa la vio personally, varias veces. but my wife saw her a Pero couple la times. señora agarraba el palo y al que iba, pues al que veía como que llegaba y target lock y sacaba con el palo y les daba palo. And this lady used to see people pass by, and then she was like, she'd lock the target, and then whoever was passing by Entonces, got hit with a stick. Cuando mi esposa va a salir, amor, pilas con la loca. And then when my wife was gonna go out, I say, my love, careful with the crazy one, that Y un lady. día llegó Nata así y cerró la puerta. And then one day she came home and she closed the door and she was like, ¿Qué pasó? and what happened? Sí, amor, imagínate que estaba caminando hasta acá And she said, my love, imagine I was walking home y vi a la loca. and I saw the crazy lady. Y la loca puso sus ojos en una señora como de 6, 7 meses de embarazo. And she put her eyes on a lady that was like 6, 7 months pregnant. Y se le fue a la mujer embarazada. And she went to hit this pregnant lady. Pero lo que la loca no sabía But what the crazy lady didn't know, era que el esposo de la mujer embarazada estaba en la tienda. it was that the husband of the pregnant lady was at the store. Entonces le pegó como 2 palazos a la mujer And so she embarazada was able to hit her twice with like the stick hasta que apareció el esposo de la mujer embarazada. until the husband of the pregnant lady came out of the store. Y se podrá imaginar lo que agarró el esposo a hacer, ¿sí o no? And you can imagine what the husband did. Creo que como al 6º palazo la loca le gritó, Until I think it was the 6th hit where the crazy lady ¡Ya entendí, screamed. ya entendí! Where she said, I understood, I understood. Y eso es un punto de revelación. And that is a point of revelation. Y algunos entendemos porque el Señor nos explica. And some of us understand because God is explaining to us. Y otros pues And others, necesitan un punto de humillación y hasta you de need tribulación. you need a moment of humiliation and even Entonces pressure. el punto de hoy es que cuando salgamos, and so the point here is that when we go out, when we leave, usted mire a su vecino y le diga como la loca. you're gonna look at your neighbor and you're gonna say like the crazy lady, I understood, I Ya understood. entendí, ya entendí. El 19, creo, el 20 de noviembre del año pasado tuve la oportunidad de estar con el pastor Iván en I think Edmonton. November 20th of last year, I had the opportunity to go to Edmonton with Pastor Ivan. Y una de las cosas que el Señor me manifestó allá fue, hijo, este es un tiempo que viene en el 2026. And one of the things that God manifested or spoke to me about there was that, son, the time that is coming in 2026, Es un año de gobierno. it's going to be a year of government, Y of yo ruling. creí que la voz de Dios dijo, y prepárate, And I believe that the voice of God said, and prepare, porque este año que viene because this year that's coming up, entrarás al proceso de formación de carácter más brutal que has vivido en tu you're vida. going to go through the process of a character forming that is going to be the most brutal that you've gone through. Entonces yo me asusté, carnalmente me llené de miedo. And I got really scared. In my flesh, I was scared. Y por 2 semanas duré con ese susto. And for 2 weeks, I carried that fear. Y yo le decía, Señor, pero pasar la frontera ilegal, And I said, Lord, going through the border illegally, enfermedad de papá, the sickness my dad went through, entierro de papá, burying my dad, deportación, deportation, cárcel migratoria, immigration jail. empezar nuestro matrimonio separados físicamente porque mi esposa estaba allá mientras yo estaba deportado en Colombia. And starting our marriage physically separated because I was in Colombia deported and she was here. Yo decía, y si eso no fue formación de carácter, And if that wasn't character building, what was that? entonces ¿qué? Y me dio miedo, ni siquiera temor, era un miedo horrible. And it wasn't just, it was like this crippling fear. Hasta que en una noche que estaba un poco ansioso, como que percibí que la voz del Señor era clara sobre mi vida y me dijo lo siguiente. And a night that I was really anxious. I perceived that the voice of the Lord was really clear over my life, and He said something Y to me. decía, hijo, el esclavo le tiene miedo a la formación de carácter. And He said, son,
the slave is afraid of character building porque la recibe a punta de vara y de rejo y de castigo. because he's receiving it by punishment and by whip. El hijo es formado en carácter por lo cerca que está papá. And the son is built in character because he's close to the father. Entonces me acordé de la loca. And so I remember the crazy Ya lady. entendí. And I said, oh, I understood. Entonces bajo esa nueva perspectiva me emocioné en vez de ponerme ansioso. So now, under that new perspective, I got excited instead of anxious. Y entonces dije, wow, o sea, que eso quiere decir que nunca antes he estado tan cerca o tan uno contigo como ahora. And I said, oh, well, so that means that I've never been so close or been one with you Entonces me voy before. a disculpar de una vez por si suena un poco emocional durante la charla. So I'm going to apologize if I sound a little bit emotional. Se me subió el estrógeno, me llegó el... My no sé, pero estrogen estaba todo went el año up, así como muy sensible, but la this past year has been very sensitive for me. Porque es hermoso estar cerca del Señor. Because it's beautiful to be close to the Lord. Pero el Señor no nos ha llamado a estar cerca de Él. But the Lord has not called us to be close to Him. Nos ha llamado a ser uno con Él. He's called us to be one with Him. Mire esta belleza que me encontré por ahí en Isaías 9, del 6 al 7. So look at the beautiful thing that I found in Isaiah 9. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. And so we're going to Isaiah 9, 6, and 7. And it says, for a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and his peace will never end. He will rule with fairness and justice for the throne of his ancestors David and all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Entonces, usted puede recibir gobierno. So you can receive government. En este momento hay mucha gente que amamos en el gobierno de muchos países, ¿sí o no? There's many people in the government of many countries that we love, Y tienen el gobierno. and they have government. La pregunta es qué clase de gobierno tienen. But the question is, what kind of government do they have? Y usted ha sido creado para gobernar. And you are created to govern, to La rule. pregunta es qué clase de gobierno vamos a ejercer. The question is, what kind of ruling, what kind of government are you going to do? Entonces una posición de gobierno dada por el Padre And so a position of government that is given by the Father se corrompe fácilmente cuando hay debilidad en carácter de los hijos. is easily corrupted when there's character flaws on the children. Y por esto es que Dios quiere que usted y yo seamos firmes en carácter. And this is why He wants that for you and I to be firm in our characters. Entonces ahora quiero ser claro, esto no se trata de fortalecer su carácter, And I want to be clear, it's not about making your character strong, sino de revisar y verdaderamente entender dentro de nosotros but to revise, to check and see within us, qué carácter yo reflejo. what is the character that I'm reflecting? ¿Es el carácter firme, fuerte de Daniel? Is it the firm, strong character of Daniel? ¿O es el carácter de Jesús? Or is it the character of Jesus? Porque hay mucha gente que es exitosa en las empresas, en el mundo de los negocios, Because there's many people that are successful in business and many other things. que hacen feng shui y shushu y todas esas That they're cosas. doing feng shui and shushui and all these things. Suena más chévere en inglés. It sounds better in English. Pero no tienen el carácter de Jesús. But they don't have the character of Jesus. Entonces pueden ejercer un gobierno fuerte y firme, So they can have a strong government, pero no será el gobierno de Dios. but it's not the government of God. El gobierno de Dios solamente se puede ejercer a través del carácter de su Hijo. Because the government of God can only be exerted through the character of Jesus Christ. Entonces se trata es de reflejar ese carácter. It's about reflecting Jesus' character. Afuera parece lo mismo, Because on the outside it looks the same, pero no es lo mismo. but it's not the same. Entonces,
La pregunta es, So the question is, ¿cuál es el carácter que está siendo forjado en mí? what is the character that is being formed in me? El que se levanta todos los días temprano en la mañana, The one that wakes up early every morning, el que es disciplinado en su dieta, the one that's disciplined in their diet, el que va al gimnasio, the one that goes to the gym, el que controla su the presupuesto, one that controls their budget, el que le habla tiernamente a sus hijos, the one that speaks kindly to their children, el que le habla con firmeza a su esposa, the one that speaks with firmness to his wife, o el que se prepara día y noche para hacer la voluntad del or the Padre. one that prepares day and night to do the will of the Father. Que afuera parecen lo mismo, On the outside, it looks the same, pero hay una gran diferencia. but there's a big difference. El carácter fuerte del hombre The strong character of man tiene una fecha de expiración has an expiry date, y es lo que le aguanta el cuerpo. and that's as long as the body allows it. El carácter firme de Cristo reflejado The firm character of Christ that is reflected, da cosechas para la eternidad. it gives a harvest to eternity. Y es posible que el que tenga el carácter firme de su persona, pues personal, And whoever has their personal character very strong coseche en la tierra mejores frutos que el que tiene el carácter de Cristo. perhaps that person is going to receive a harvest or is going to sow better fruits than the person that has the character of Christ. Es decir, que tenga el six-pack, Perhaps they have the six-pack, que pueda comprar mejores ropas, o mejores cosas. or they can buy better clothing or better things. Pero hasta ahí, hasta un punto determinado le llegará. But it's going to come to a point where he's going to stop. You can't go any further. Pero el que hace la voluntad del Padre, But he who does the will of the Father, diga conmigo, permanece para siempre. say with me, he remains. Correcto. Entonces, la cuestión es que no aguante su matrimonio 30 años y luego ¡pum!, se le acabó. The thing is for your marriage not to last 30 years and then that's it. It's over. Porque no había carácter del hijo. Because there was the character of Christ was not there. Entonces, para poder entender, reflexionar y analizar si tenemos el carácter del hijo, So we can understand and reflect and see if we have the character of the Son. y yo le decía a un grupo de hombres, si yo tuviera la capacidad de controlar a la gente, And I was telling a group of men, if I had the capacity to control people de cambiar la manera de pensar de la gente, and to change the way of thinking, yo los obligaría, I would force them. por eso no soy Dios, This menos is mal, why I'm not God, thank God. a dos cosas. I would force them to do two things. Que gasten el resto de su vida For them to spend the rest of their lives entendiendo quién es la persona de Jesús understanding who the person of Jesus is y entendiendo quién es esa persona en Jesús. and understanding who that person is in Jesus. Yo creo que la Biblia dice que aquí todo se resuelve en estas dos cosas. Because the Bible says, I believe that the Bible says that everything gets resolved in these two things. Si yo dedico mi vida a conocerlo a Él, If I dedicate my life to knowing Him, en Él encuentro mi identidad, I find my identity in en Él Him, encuentro mi propósito, I find my purpose in en Él Him, puedo dejar un legado, I have a legacy in Him. en Él soy, digámoslo así, que el ejemplo del ranger, I am the example of that ranger el in que Him, cuida, el que the one protege, el that que defiende, takes care, that protects, that defends. el que ayúdeme a alguien, el que afirma, el que The one that levanta, affirms, el que the one sustenta, that lifts up, the one that el sustains, que provee, the one el that que provides, suple, el que that nutre, supplies, nourishes, el que guía, guides, el que direcciona, directs, el que the disciplina. one that disciplines. Entonces, ¿cuál es este carácter de Jesús? And so what is that character of Jesus? Filipenses 2 del 6 al 9 nos dice lo siguiente: Philippians 2:6-9 says, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Philippians 2:6-9 says, though he was God, he did not think of equally with God as many to cling to. Instead, he gave us his divine privilege. He gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died as a criminal, the dead on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all names. Este es el carácter de Jesús.
That is the character of Jesus. El que tiene la capacidad de decir, oiga, ¿usted no sabe quién soy yo? The one that has the capacity of saying, you don't know who I am? Pero agarra ese derecho que tiene But he takes that right that he has y lo pone a un lado and he puts it to the side para humillarse hasta lo más bajo, to humble himself to the lowest, para amar al que no es fácil de amar, to love that person that's not easy to love, para amar al que tal vez no nos cae bien, to love those that perhaps we don't like, para amar al enemigo to love the enemy, y entregar su vida en rescate por esa persona. and to give his life as a rescue for the other person. La palabra nos dice en Romanos que ninguna persona es capaz de hacer lo siguiente, And so in Romans, the Bible says that nobody is capable of doing this. que viendo a alguien muera por el malo. That seeing someone, they will die for someone that is bad. Y dice, de pronto habrá uno que sea lo suficientemente noble como para morir por una persona que sea buena. Perhaps there may be someone that is noble enough to die for someone that is good. Pero que usted envíe a morir a su hijo por los malos, nadie. But for you to send your son to die for the bad, Entonces, nobody does that. el carácter del hijo es el mismo del padre. So the character of the son is the same one of the father. Y solamente lo podemos entender por el Espíritu Santo que nos revela. And we can only understand this through the Holy Spirit that reveals it to us. Y por esta locura que hace el Hijo de Dios, And because of this crazy act that the Son of God does, él recibe un calificativo que en griego es axios. and he received this name that in Greek is called Axios. Repite conmigo, Richie, axios. Axios. Digo otra vez, axios. Repeat it again, Axios. Axios es la palabra que utiliza el griego para decir digno. And in the Greek, the word means worthy. Axios, Axios. digno. Worthy. Entonces, porque yo veo que muchas veces lo cantamos, Because perhaps I see that we sing it sometimes. yo lo he cantado I've sung it. y yo me paro ahí, tú eres digno de adorar. And I stand there and I say, you're worthy of it all. You're worthy of it all. Pero ¿qué es? ¿Qué es ser digno? But what is to be worthy? Porque uno dice, tan digno, ¿no? En español. ¿no? Because you say, oh, you're so worthy. No, pues tan digno el Señor. Oh, he thinks he's so worthy. ¿Qué es digno? What is it to be ¿Qué worthy? es este axios? What is Axios? Entonces What is this Axios? quisiéramos de pronto un ejemplo aquí. So I want to do this example. Y yo primeramente voy a definir esta palabra, son tres definiciones. So I'm going to give you 3 definitions. Entonces, axios significa digno de algo, So Axios means worthy of something, merecedor de algo, deserving of something, apropiado, suitable. suitable, yes. Entonces, no es que yo lo sepa decir, sino que está escrito aquí. Pero, It's ¿por not qué that I es know how to say axio? it ¿Por right qué there. es digno? So why is it that he's worthy? Why is it that he's Axios? Porque entonces aquí vimos en Isaías que él tiene el gobierno, ¿sí o no? Because we saw in Isaiah that he has the government, right? Vimos en los evangelios que él viene y él vive de una manera completamente distinta, ¿cierto? We saw on the Gospels that he comes and he lives in a completely different way. La gente lo escuchaba y se sorprendía porque decían que hablaba como quien tenía autoridad. And people will look at him and listen to him and they will be surprised because they said he would speak as someone that had authority. Entonces, en el pasado vemos su dignidad, So in the past we see his dignity. según lo que acabamos de leer en Filipenses, And so as we read in Philippians, porque no tenía que hacerlo, because he didn't have to do it, pero por cuanto el Padre nos amó a nosotros y a ustedes, but because the Father loved us and he loved you, el Hijo en obediencia al Padre dice yo voy. the Son in obedience to the Father, he says, I'll go. Nace en un cuerpo humano, And he's born on a human being's body. tiene que ser cambiado en pañales, ¿cierto? He has to be swaddled and put diapers on. Tiene que aprender a caminar, He has to learn to walk. tiene que aprender a hablar, He has to learn to talk. tiene que ser paciente con sus padres He has to be patient with his parents por muchos años for many years. y camina en perfección sobre la tierra. And he walks in perfection over the earth. Y no solamente eso, sino que siendo inocente entrega su vida, And not only that, but being innocent, he surrenders his life. recibe la muerte miserable de un criminal He receives the death
of a criminal, de un pedófilo, de un violador, of a rapist, of a de pedophile, un traidor a la of patria. a traitor to the country. La basura más grande de todas las basuras era colgado en el madero. The worst of the worst garbage was the one that was hung on the cross. Pero él no era la basura más grande de todas las basuras. But he wasn't the worst of the worst garbage. Él estaba desde el principio con Dios He was from the beginning with y él God, mismo era Dios. and he was God, Y todo lo que fue creado por él. and everything that was created because of him. Y él dice, yo voy And he says, I'll go. a bajar allá. I'm gonna go there. Porque yo sé Because I know que si yo no lo hago, that if I don't do it, esta gente está fregada con J. these people are with S. Pero tú But you, te vas a igualar hasta allá. are you going to go to their level? Sí. Yes. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis rápido. So I'm gonna do parenthesis real quick. Quien define el precio de las cosas Whoever defines the price of something es el comprador. is the buyer. Entonces Anita compró una casa en $500,000 So Anna bought a house on 500,000, y ella dijo, uy, la puedo vender en 700. and she said, "Well, I can sell it in 700." Entonces ella dice, la vendo en 700. And she says, "I'm gonna sell it in 700," Ella cree que ella puso el precio, and she thinks that she put the price. pero resulta que le salen 15 compradores en 2 días. But she gets 15 buyers in 2 days. ¿Usted cree que la va a vender en 700? Do you think she's gonna sell it in De 700,000? pronto hasta en 1,000,000. Perhaps even a million. Entonces ella dijo que valía 700. But she said it was worth 7,000. Pero ¿qué dijeron los compradores? 700,000. Eso vale más. But the buyer said, no, that's worth Ahora, por el more. otro lado, ella dice, vale 500, vale 700, perdón. And so on the other side, she says it's worth 700,000. Y pasó un mes, And then a month goes by, pasó otro mes, and then another month, tick tock, pasó otro mes. and then 3 months went Y by, no hubo nadie. and nobody bought the house. Y alguien le dijo, Anita, yo te voy a dar 650. And somebody said, listen, I'm gonna give you 650. Y Anita dice, ¿se no sabe quién soy yo? No, 700. And she says, you don't know who I am? No, 700,000. Y luego pasan 2 meses y ella sigue pagando hipoteca. And 2 more months go by, and she's still paying the mortgage. Y un desgraciado pero le dice, bueno, yo le doy 600. And then somebody says, I'll give you 600. Y ya no, ¿qué le pasa? O sea, no. And I said, no, what's wrong with you? Pero luego pasan otros 3 meses. And then another 3 months go by, Sigue pagando hipoteca. and she's still paying the mortgage. Y entonces ella llama a Daniel. And then she calls Daniel. Daniel, Daniel, te recibo los 650. I'll take the 650. Y Daniel le dice, And Daniel says, te doy 630. I'll give you 630. Y ella está And she's en un like, momento de revelación. in this moment of Y en ese revelation, momento dice, and in that moment she says, ya entendí. I understood. Y entonces se lo vende en 630. And she sells it for 630,000. Porque quien determina el valor de las cosas no es quien lo vende, Because the one that determines the value of something is not who's selling it, sino quien lo. but the one who's buying it. Entonces, desde el principio de la creación, él determinó cuánto valía usted. So from the beginning of creation, he determined what you were worth. Y dijo, yo voy. And he said, I'll go. Pero Señor, te van a negar. But Lord, they're going to turn their back on Mire el you. loco ese que se va a acostar como con 700,000. Look at that crazy one that's gonna go to bed with like 7,000. Mire el loco ese que va a robar. And look at that one that is going to steal. Y él dice, yo sé. And then he says, yeah, I know. Aún así, yo voy. Even then, I'll go. Y por eso es digno. And this is why he's worthy. Axios. He's Axios. ¿Quién más? Who else? Y no solamente muere en la cruz, And not only does he die on the cross, sino que resucita de entre los muertos. but he resurrects from the dead. Y no solamente resucita de entre los muertos, But he not only resurrects, sino que se la pasa en la tierra un par de semanas con sus amados but he spends a couple of weeks with his beloved para prepararlos to prepare them y para enviarlos a una misión especial. and to send them to a special mission. Y no solamente eso, sino que obviamente hace todos los milagros que hizo. And not only that, he does this bunch of miracles. Y no solamente eso, sino que delante de más de 500 testigos asciende a los cielos. But not only that, but before more than 500 witnesses, he ascends to the heavens. Y promete una cosa. And he promises one thing. Espéreme tantico, He said, wait a minute, que yo vuelvo because I'm coming back. por ustedes. I'm coming back for you. Eso lo hace digno, And that's what makes him worthy, valioso,
valuable, extremadamente importante. extremely important. Entonces imagínense que en el reino de los cielos, So imagine in the kingdom of heaven. espere que tengo que escribir aquí un password que... So hold on, I have to write En el something reino de down. los cielos, In the kingdom of heaven, algo sucede muy importante. something very important happens. Y es que resulta que nuestro apóstol o el discípulo Juan And it happens that the apostle, disciple John, no solamente nos cuenta en el Evangelio que él es digno por lo que hizo en el pasado he's not only telling us that he's worthy because what he did in the past, y por lo que hizo en el principio, que fue crearlo todo, or what he did at the beginning, which was create everything, sino que él nos lleva a una ventana en el futuro but he takes us to a window in the future para explicarnos por qué él es Axios. Repita conmigo, Axios. to explain to us what he's Axios. Repeat it, Él Axios. está en la isla de Patmos He's in the island of Patmos, y escribe la revelación o el Apocaliptus. No, Apocalupta se llama la palabra en griego. and the word in Greek is apocalypta, which is Revelations, the book of Revelations. Y no traduce el fin del mundo, creo que ya lo hemos hablado con el pastor Iván And it también. doesn't translate into the end of the world like many think. Traduce que usted lo ha visto de una u otra forma, And it translates into you have already seen it, pero en Apocalupta lo que le impedía verlo por quien es él de verdad se va a caer. but in the apocalypta, what didn't allow you to see him for who he really is going to fall. Ese es la revelación. Se remueve el velo y usted lo va a poder ver como es él. And that's what revelation is. The veil is going to be removed and you're going to be able to see him for who he is. No usted quien creyó. Not you who believed, ¿Quién lo va a ver? who is going to see him. Todo ojo le verá. Every eye will see. El agnóstico, el bajaísta, The el agnostic, budista, the Buddhist, el ateo. The atheist, Y van a llegar todos con sus teorías delante del trono. ¿Dónde está el trono? and they're all going to come with their theories before the throne. Y entonces And so van a llegar y todo el mundo lo va a ver. they're going to come and everybody will see. Él se va a quitar el velo. And he's going to take the veil. Y entonces el esclavo le va a tener temor a eso. And so the slave is going to be afraid of that. El hijo lo clama y lo espera. But the son is waiting for it Y lo anhela. anxiously and he desires it. Pero hay un deseo en el corazón de que antes de que ese momento llegue podamos hacer algo, ¿sí o no? And there's a desire in our hearts that before that happens, we could do something. Porque es que la tía Gloria no ha visto la gloria y necesitamos que Gloria crea. Because Aunt Gloria has not seen the glory and we need her to see the glory. Entonces, Juan empieza a declarar un mensaje que Jesús tiene para las 7 iglesias de Asia. And so John starts declaring this message that Jesus has for the 7 churches in Asia. Y el Hijo del Hombre con una voz de trueno comienza a hablarle. And the Son of Man with a voice of thunder starts speaking to Le him. da un mensaje a la iglesia de Éfeso. He gives a message to the church in Ephesians. Éfesos. Ephesus, Le da yeah. un mensaje a la iglesia de Esmirna, The church in Smyrna, a Pérgamo, in Pergamus, a Tiatira, Thyatira, actually, Thyatira, a Sardis, in Sardis, a Filadelfia in Philadelphia, y a la Odisea. and the Odyssey. Y después de haber hecho esto, And so after he does this, entran 2 capítulos muy importantes que me gustaría invitarle a leer. 2 chapters that are really important. I invite you to read them. Apocalipsis 4 y 5. Revelations 4 and 5. Si usted cree que lo que vimos en la alabanza hoy fue glorioso, If you believe that what we lived through in the worship today was glorious, usted tiene que leer esta escritura. you need to read this in the Pero scripture. básicamente dice ahí que él estaba debilitado, pero estaba en el espíritu. It says there that he was weak, but he was in the spirit. No sé si ahí alcanzan a ver esta silla. I don't know if you're able to see this chair. Y él dice que él ve en el espíritu un trono. And he says that he sits in the spirit at a throne. Y en ese trono había alguien sentado. And in that throne, there was someone that was sitting there. Pastor Tony, ven para acá. Pastor Tony tiene pinta de paternidad, ¿sí o no? Pastor Tony has the paternity in him. Y él veía a alguien ahí sentado And he would see someone sitting que there representa al Dios creador, that represents the God of creation, al Padre. the Father. Y dice que había muchos seres celestiales allí. And there was many celestial beings Y there. él dice, ahí en Apocalipsis 4, 5, dice que del trono salían relámpagos y estruendo de truenos, y delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos.
And it says in Revelations 4:5, from the throne came flashes of lightning and rumble thunder. And in front of the throne were 7 torches with burning flames. This is the sevenfold spirits of God. Aquí está el anciano de días. This is where the Ancient of Ages El is Padre. here. The Father. Y enfrente dice que estaba el fuego de las 7 antorchas, el Espíritu Santo estaba ahí. And in front of him it was the fire of the 7 spirits of God. Y The él- Holy Spirit was there. Y él ahí comienza a describir muchas más cosas que sucedían. And he starts describing many other things that will happen. Dice que había 24 ancianos alrededor del trono. He said that it was 24 elders around the throne. Y dice que había 4 seres vivientes. And there was 4 living beings. Los describe y uno dice, este tipo estaba comiéndose, fumando el cilantro o algo And así. and he was and he's describing them, and you think this guy was like smoking it Algo loquísimo. because he was crazy. Pero él dice que todo el mundo estaba anonadado, mesmerized, And everybody was mesmerized por lo que veían. for what they were seeing. Era esplendor, era resplendor, era gloria. Because it was glory, it was splendor, it was light. Y dice que los ancianos y los seres vivientes And it said that the elders and the living beings durante el día y de la noche during day and night, no paraban de cantar. they didn't stop singing. Santo, santo, Holy, holy. santo. Y uno, ¿y qué sigue? Santo, santo, Holy. santo. Holy, holy. Y todo salía truenos. And then thunder. Y cuando los ancianos veían al que estaba sentado en el trono, And when the elders would see the one that was sitting on the throne, Apocalipsis 4, 10 y 11 dice, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, tú eres Axios, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. and it says, the 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. And they lay their crowns before the throne and say, you are Axios, you are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and they exist because of you who created. Y ellos tomaban sus coronas de gloria y eran tan insignificantes las coronas de gloria que las botaban al trono. And they took the crowns, and they were so insignificant that they threw him to the throne down. Y de repente hay algo tremendamente poderoso que sucede aquí. And all of a sudden, there's something really powerful that happens here. Junior, me regalas ahí la hoja que te dieron en Rangers y vas a enrollarla como en un rollo. And you're gonna roll that page that they gave you in Rangers today. Y había un rollo. And it says there was a scroll. Y el rollo estaba sellado con 7 sellos. And the scroll was sealed with 7 seals. Y estaban en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And they were in the right hand of the one that was sitting on the throne. Y entonces, cuando de repente eso sucede, And so when this happens, le están cantando al que está sentado en el trono, tú eres digno. they're singing to the one on the throne, you are worthy. Pero luego resulta que hay un silencio tremendo. It happens that there's this silence, that's complete silence that happens. Porque en ese trono, Because en ese rollo, in that scroll está el poder de juzgar a las naciones, is the power to judge the nations, que es del ser más poderoso que está en el trono. which comes from the most powerful being on the throne. Pero él no lo abre, But he's not opening it. está sellado. It's sealed. Y dice que hubo un silencio en todo el universo. And it says that there was this silence in all of the universe. Y de repente And all of a sudden, comienzan a preguntar, they start asking, ¿y quién le va a quitar ese rollo and who's going to take that scroll de las manos? from his hands? ¿Quién va a atravesar ese espíritu de las 7 de los 7 fuegos que está ahí encima enfrente del trono? Who's going to go across the spirit of the 7 spirits, that is the fire of the 7 spirits that's in front of the throne? ¿Quién va a pasar en medio de los 24 ancianos? Who's going to go in between the 24 elders? ¿Quién se va a meter entre los 4 seres vivientes? Who's going to go in between the 4 living beings? Y comienza la gente a llorar, And people start crying
Porque no hay nadie digno de ir a la presencia del que está en el trono y tomar. Because there's nobody worthy of going to the presence of the one on the Entonces, throne and taking imagínense. it. And so imagine, Que usted está acá sentado, yo so estoy you're aquí here, sentado con Anita. we're sitting here. Estamos en el sofá de la casa como quien está viendo un partido de fútbol. We're in la otra, sí. Ahorita que viene el mundial. So we're sitting at the sofa watching the World Cup. Y todo el mundo está diciendo, ¿quién va a quitar? O sea, necesitamos el juicio de las naciones, pero ¿quién va a quitar el rollo? And everybody's saying, we need the judgment of nations, but who's going to take that scroll? ¿Quién es lo suficientemente axios? Repite conmigo, Richie, axios. Who's axios enough Para ir hasta allá to go there y tomar el rollo. and to take that scroll? Entonces acá están mirando And so we're here sitting, Juan y el ángel. John and the angel, Y llegó el pastor Elmer. and Pastor Elmer comes. Llegó una persona que se parecía mucho al pastor Elmer. And there comes a person that looks a lot like Pastor Elmer. Su rostro radiante. His face was Y radiant, tenía 2 tablas de piedra. and he had two stone tables. Y Juan dijo, And John said, ojo, esto ya no está narrado en la Biblia, pero And so- abre espacio para la interpretación. so this is not narrated on the Bible, but it gives us space for interpretation. Rostro resplandeciente, Splendorous face, 2 tablas de piedra en la mano. two tables of stone in his hands. Moisés, Moses, axios. Tiene que Axios. ser, o sea, es Moisés, It had to be Moses. axios. Y viene Moisés, And so Moses comes. axios. Y llega él, pero hasta ahí se queda. And so he comes, and that's it. He can't go any further. Y empieza la gente a llorar porque no hay nadie lo suficientemente axios para acercarse al Padre. And then people start crying because there's nobody axios enough to go to the Father. Espera que me emocione. Yeah, Siéntese ahí. We got excited. Y luego aparece un carro de fuego y se parquea así. And so this chariot on fire comes in, and he parks there. Y Juan dice, And John says, Elías, "It's Elijah. Elías. Elijah." Y se baja Elías And so Elijah comes down, y ve el trono and he sees the throne, y no se acerca. and he can get close. Y entonces, ¿quién va a juzgar a las naciones? And so who's going to judge the Y nations? comienza la eternidad y el universo a llorar amargamente porque es que ¿quién hay digno? And the eternity and the universe start crying bitterly because who is worthy? Pare un momentico y haga esta oración conmigo. Hold on. Stop and do this prayer with me. Espíritu Santo, Holy Spirit, despierta mi espíritu. wake up my spirit. Déjame ver la gloria del Hijo. Allow me to see the glory of the Son. Amén. Amen. Y luego llega alguien con una corona And then someone with a crown comes y una espada. and a sword Y una arpa. and a harp. Ese es David. That's David. 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 Tiene el hombre conforme al corazón de Dios. I mean, he's the man according to God's heart. Y se sube David And David goes y up se postra en el piso. and he bows down. Y usted comienza a And decir, you're like, ¿y quién es digno? but who's worthy? ¿Quién es axios? Who is axios enough? Y de repente se levantan todos esos And so all of them just stand up again. y se juntan. And they get together. David, David, Elías, Elijah, Moisés. Moses. Y aparece por allá alguien que no sabemos quién es. And someone appears that we don't really know who it ¿Y is. quién es ese? And who is he? No se sabe, pero dicen que nunca murió. We don't know, but they said that he never died. El gran Enoch. Is that Enoch? Y están todos juntos. And they're all Pero together. nadie se atreve a acercarse. But nobody can get close. Nobody is brave enough to get close to the Y throne. de repente aparecen el pastor Iván y la pastora de Yanira And- con 2 cajas de material de la vida en el reino. All of a sudden, Pastor Ivan and Deya come up with 2 boxes of the Life in the Kingdom books. Y usted se para. And you ¡Axios! stand, Axios. Y de repente botan esas cajas al And piso. then they throw those boxes on the floor. Y se botan al piso. And they bow Sus down. coronas al piso. They throw their crowns on the floor. Y usted dice, Anaxios, Oh no, Anaxios. no son dignos. They're not worthy. Y luego toda la iglesia se une. And then the whole church unites. Y cuando se van a acercar, uno dice, pues la And, iglesia de and, Cristo. and when they come and then you say, well, the church of Christ, of course. Y se postran ahí. And they bow down. Pero son anaxios. But they're Anaxios.
Y entonces sigue la gente llorando. ¿Y entonces quién? And so people keep crying, and you're like, but who is it? Y de repente uno de los ancianos le dice a Juan, para de llorar, pare de sufrir. And then one of the elders says, stop suffering, stop crying. Ahí viene el león de Judá. The Lion of Judah is coming. Y de repente, And all of a sudden, cuando se va acercando, when he's getting closer, es como si el rostro del león se cambiara por el de un cordero. it's like if the face of the lion changes to a lamb. Y Juan dice, y era como un cordero que había sido asesinado. And John says it was like a lamb that was slaughtered. Y pues él no sabía. And he didn't know. Subió primer escalón, And so he went up the first step, subió el segundo escalón, the second step, subió el tercer escalón. Junior, ayúdame. the third step. Junior, help us out. Subió el tercer escalón. The Nadie ha third- pasado un paso después del tercer The third. escalón. Nobody has gone a step more than the third step. Y de repente los ojos del cordero se fijan en el que está sentado en el trono. And all of a sudden, the eyes of the lamb are put on the one of the throne. Y Ana no lo puede ver desde ahí, pero él un pie está abajo. And Anna can see it from here, but one of his foot is down. Y cuando el cordero pisa arriba, And when the lamb steps up, Axios, Axios. y el cordero da un paso, And the lamb steps Axios. up, Axios. y el cordero da otro paso, And y he otro gives paso, y another otro step paso, and another step y and another toma el step. rollo, And he takes the y todo el scroll. mundo dice, And Axios, everybody says, Axios, 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 Axios. digno, Worthy, Digno. worthy, digno, worthy, digno, worthy, digno, worthy, digno worthy, de toda la gloria, worthy of all de the toda glory, la adoración. of all the worship, de vertir la vida en él. and to spend your life in Him. Así no llegue la recompensa en la tierra. Even if the reward doesn't come to earth. Axios, Axios, Axios. Axios. Pero no todo termina ahí. But it doesn't end there. Nadie se sienta a la diestra de alguien poderoso a no ser que sea mayor. Nobody sits at the right of someone that is powerful unless they're greater. Pero el hijo dijo But the son said que la cabeza del hijo es el padre. that the head of the son is the father. Entonces él no es mayor que el padre. So he is not greater than the father. Pero debido a la decisión del hijo, But because of the decision that the son made, porque fue valiente, because he was courageous, porque fue obediente, because he was obedient, porque él tenía el poder cuando lo fueron a arrestar, because he had the power when he was going to go, they were going to arrest him, de pedirle una legión al padre to ask the father for a legion para que lo rescatara. to come and rescue him. Pero él pensó en usted But he thought about you. y él dijo no, And he said, no. porque si yo me voy ellos perderán. Because if I go, they're going to lose. Y por eso And because of that, el que está sentado en el trono the one that's seated on the throne le dice siéntate a mi diestra, says, sit to my right, en el lugar de más alto honor, in the place of greatest honor. porque tú eres Axios, Because you are Axios. tú eres digno, You are worthy. tú tuviste la llave de David. You had the key of David. Y cuando entró And when he went in, la puerta abrió. the door opened. No fue el poder del uno, It was not the power of one, ni el del dos, and it wasn't the power of two. no fue el poder del tres, It wasn't the power of three. no fue el encuentro con la It cruz, wasn't the encounter with the no cross. fue que recobraron el balón, It wasn't that they recovered their fue que value. todo eso fue fruto del Axios de Jesús. It was that all of that was the fruit of the Axios of Jesus. No hay nada, There's nothing. no hay nadie. There's nobody. Y entonces finalmente, les voy a resumir porque ya se me acabó el tiempo. And so I'm going to summarize it because my time is up. Pero él abre y comienzan a salir juicios para las naciones. And he opens the scroll, and judgment for the nations starts coming out.
Y entonces comienza uno por uno And he starts one by one de los seres que caminaron sobre la tierra en toda la historia de la humanidad. of the beings that walked over the earth in the whole of human history. Y comienzan. And they start. Mire, este hizo tal cosa. Hey, look, this one did Le this. predicó a 10,000 And he preached 10,000. y le donó dinero a 50,000 And he donated money to 50,000. y montó empresa And he put up y business. compró carro. And he bought a car. Y todo el mundo lo va a ver y lo va a aplaudir. And everybody's going to see it and they're going to clap. Todos lo van a ver. Everybody's going to see it. Empresario tremendo. He's a great businessman. Y luego después de que reciba todo el reconocimiento, And after they receive all this recognition, también dará cuentas por toda palabra que dijo en la tierra. he's going to give account for every word that they said on this earth. Y también dará cuentas por todo lo que hizo en la tierra. And he also is going to give accounts for everything that he did on the earth. Y todos lo escucharán para su propia vergüenza. And everybody's going to hear him for his own humiliation. Entonces en el caso de Daniel, Daniel entrará ahí And so Daniel is going to come. y va a decir, And I yo will dije say- primero amén antes de decir mamá. I said amen first. That was my first word Yo before I nací said en cuna mom. cristiana. I was born in a Christian Yo household. tocaba la guitarra I played the guitar. y ministré a tantos. And I ministered to so Y many. todo el mundo, muy And bien, everybody's muy like, bien, whoa, bien, hey, come on, bien, clap. bien". Yeah, yes. Todo el mundo lo va a ver. Everybody's going to see it. Y luego el Señor va también a abrir un espacio And then the Lord is going to open a space para las veces que exageró sobre la tarima, for the moments that he exaggerated when he was on stage. para las palabras que dijo que no eran alineadas a la voluntad de For the Dios, words that he said that were not aligned to the will of God. para los pensamientos que tuvo en contra del Señor. For the thoughts that he had against God. Y todo el mundo dice, And everybody's like, ooh. Y luego, And then, delante de ese trono, before that throne, se va a hacer una pregunta. a question is going to be asked. Muy bien, ya vimos lo bueno, ya vimos lo malo. Okay, now we saw the good and the bad. Ahora la pregunta es, So now the question is ¿está el nombre de este hombre the name of this man escrito en el libro de la vida? written in the book of life? Y se mirará en el récord. And the record is going to be checked. Argote es con A o con H. Con A, Argote ok. is with A or with H? With A, Por okay. eso no lo había visto, pero no quería decir para que no se asustara. This is Argote Branda. Argote Brandon. Sí. Yes. Y entonces, So then, unos aplaudirán some are going to clap, y otro dirá, and someone is "Hey, going to say, hey, no señor, no, wait a minute. me da mucha pena. I don't agree. Pero este hombre, aunque venía a la iglesia, But this guy, even though he came to church, claro, estoy dando un ejemplo, ¿ok? I'm giving an example, okay? I'm Era un clarifying. masturbator. He masturbated. El tipo era grosero. He was very rude. El tipo decía sí, pero no. But he said yes, but no. El tipo veía unas cosas que uno dice, Dios mío. He did some things that you said, oh, Lord. Y se comienza a alborotar el enemigo de nuestras almas. And the enemy of our souls starts to like rise up. Tu ley es clara. Because your law is clear. Este hombre merece morir. This man deserves to die. Me pertenece. Because he belongs to Las me. llamas del infierno claman por su alma. The flames of hell cry out for his soul. Y tú, ley, oh anciano de días, And your law, elder of days, me permite llevármela. allows me to take him. La paga del pecado, Because the wage of sin, no lo dije yo, I didn't say it. lo dice tu palabra, Your word says it. es muerte. Is the wage of sin is death. Y se para el cordero del trono. And the lamb stands up from the throne. Y se pone entre la muerte y Brandon Argote, And he comes in between death and Brandon Argote sin H. without H. Así es. Just like that. Merecía la muerte, Because he deserved to die, pero ya murió. but he already died. Y también resucitó. And he resurrected again. Porque el cordero Because the lamb, es Axios. he's Axios. Es Axios. He's Axios. Siéntate, bro. You can sit. Yo también. You too. Tú también. You too.
Por eso cantamos digno. This is why we sing worthy. ¿Quién más sino Él? Who else is worthy if not him? ¿Quién más sino Él? Who else if not him? ¿Quién me vio The one that saw me y me amó? and loved me Y me amó. and loved me Y me amó. and loved me Y me amó. and loved me Y me limpió. and cleansed Y me me levantó. and took me and brought me up Y me cuidó. and took care Y of me me protegió and, desde el vientre de mamá. and protected me since I was in my mother's womb. 2 hermanos míos murieron antes de yo nacer. 2 of my brothers died A before las 2 semanas I- de nacidos. they were born, and 2 weeks later they died. Mi abuela me compró un ataúd desde los 3 o 4 meses. My grandmother bought my coffin since I was like 3 months old. No se preocupe que yo ya la enterré. Don't worry, I already buried her. No porque yo la maté, porque se murió. It wasn't because I killed her, she died. Sí, porque You ya. had to clarify Otro para la lista. ¿verdad? because another one for the list. Necesito hacer un comentario gracioso porque si no, no puedo terminar. I need to do a funny comment because if not, I'm not going to be able to finish. Y por 40 años ya casi, And for almost 40 years, he tenido el privilegio de conocer su palabra I've had the privilege of knowing His Word y de amarlo. and to love Him. Y de pronto llegará hasta los 80, 90, no sé. And perhaps I'm going to get to 80 or maybe 90, I don't Y know. llegaré muy agradecido porque creo que conozco mucho. And I'm going to get there really grateful because I know, or I believe that I know a lot. Y cuando llegue al reino, And when I get to the o mejor kingdom, dicho, a su gloria, or actually when I get to His glory, el ángel que estará a la puerta, the angel that's going to be at the door mirará esto. ¡Pim! Se quitará un cabello is going to do this. He's going to take a hair, y dirá felicitaciones. and he said, congratulations. Esto es todo lo que aprendiste del This is Padre all you learned from the Father en tus 80 años. in your 80 years. Pero ahora, Apocalipto, But now, apocalypto, ya no tienes que interpretar. you don't have to interpret it anymore. Ya no tienes que pasar tiempos de desierto hasta que se cumpla la palabra. You don't have to go through times of desert until the word is fulfilled. ¿Dónde está Diego? Where's Diego? Over there. Which Diego? Él lo va a ver. And he's going to see it. Tome su pelo. Here, this is your hair. Y le va a decir, entra al gozo de tu Señor. And he's going to say, come and rejoice with your Lord. Olvida lo pasado. Forget the past, Porque Él es Axios. because he is Axios. Y Él hace todo nuevo. And he makes everything new. Gracias por creer, hijo mío. Thank you for believing, my son. Gracias por decir no. Thank you for saying no, Para decirle sí a Él. to saying yes to him. Entra, Enter, entra. enter. Y Él dirá, pero Señor, And he's going to say, but Lord, tantas cosas que hice mal. how many, all those things that I did wrong. Y el Señor dirá, sí, pero Axios, And he's going to say, but yeah, but Eres Axios, digno. you are worthy. entra al gozo de tu Señor. Come and rejoice with ¿Por your qué Lord. tenías que escuchar eso? No sé. De pronto I era don't otro know. Diego. I don't know. I think you needed to hear that. Levántese, iglesia. Stand up, church. Sin Él esto no sirve. Without him, this doesn't work Él es digno. because he is worthy. Así que de ahora en adelante cuando usted diga digno, So from now on, when you say worthy, diga ya entendí. say, I understood. Dios, tú eres digno. Lord, you are Sobre worthy todas las cosas. over everything, Sobre la riqueza. over riches, Sobre la honra. over honor, Sobre los mandatarios. over the rulers of the world, Sobre los gobiernos y las naciones. over the governments and nations. Tú eres
digno You are worthy de recibir la gloria to receive the y glory el poder and the power y la honra and the honor y la and alabanza the praise y la and exaltación the y las exaltation riquezas and the riches y el poder and the y todo power lo bueno and y everything that's nuestras good coronas and our y crowns nuestros logros. and our Eres achievements. digno de nuestras finanzas. You are worthy of our Eres finances. digno de nuestra You familia. are worthy of our family. Eres digno de nuestras You are posesiones. worthy of our Eres digno de possessions. todo, You are Señor. worthy of Eres everything. axios. You are axios. Digno. You are Y worthy. dígale digno. Worthy. Say worthy. Digno. Worthy. Digno. Say worthy. Digno. Say worthy. Digno. Worthy. Hoy y por siempre Today digno. and forever worthy. Y nos has hecho uno And you contigo. have made us one with Y you. nos has hecho reyes y sacerdotes And you para have made Dios us nuestro Padre. kings and priests for God our Father. Y reinaremos sobre la tierra And we will rule over the earth para la gloria for the glory del único que la merece, of the only one that deserves it, del Axios. of Axios. Tómese un minuto ahí en silencio Take a minute there quietly in silence y deje que Él le muestre el Axios de Jesús. and allow him to show you Jesus' Axios. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.